हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर प्रभु जगन्नाथ पर आपण मैंने भल थे आए टाइम 10टा मुझे गाधे फ्रेश होकर आसली पिलामानकर आज डिमांड जे टे ये करने को कौन माने चिकेन आइटम कौन गोटे किसी नुआ कर तेणु मुझे भाविली आज ये अच्छी पालंग अच्छी पालंग चिकेन करी पे मुझे बाहर को जी जा चिकेन धरिकी आसबि पुणी ग्रोसरी सौदा भी करार अच्छी जा धरिकी आसे मत मैंने गाधे भारी शीत लगे मुझे साल घोड़े जाइए भारी शीत लगुच बाहर आज खरा भल खरा को आसले भल लगे जाऊँगी मुझे माने 5 मिनट खरा एपट सेपट हो बाहर पुणी धरिकी जिनस आसबि पाग बहुत बढ़िया है उषुम उषुम खरा दूची मुझे किचन आसली आ मोप टे चा बसई झील कहला आज किसी जलखिया खाईपानी मत टे बर्नविटा दियो मु क्षीर टे गरम करके झील को बर्नविटा देली से मना कला आज किसी जलखिया खाइबेनी इच्छा होनी सब बेले रुटी पट्टा खाइबा को बर्नविटा देली एबे मु बाहर आसली ग्रोसरी चिकेन हेका धरिकी आसली टाइम भी एबे हो गलानी 12:30 जा जल्दी जल्दी तैयारी करी पिला भोक लगे मु करके आपन को चिकेन करके आपन को देखौची चिकेन ये घोड़ा थुआई गोटे बिलई आस घोड़ा थुआई और मो ग्रोसरी थुआई तापर मु जिनस पत्र कौन काढ़ी कौटी कौन रखा कथा टे साइड साइड करदेली लंका तेल फेल सब टे काढ़ार था मुझे सब काढ़ाकुड़ी कर साइड साइड करदे एपटे आम भात भी रेडी हो गोटे पटे उषुना भात पसि गोटे पटे अरुआ भात पसि ए चिकेन आम प्रिपेरेसन करवा चिकेन पे माने प्रथम चिकेन को भल भाव वाश कर देछि हल्दी पकई हल्दी 2 चामच खंडे दे देछि आम ए लंका गुंड पकेबा एबे आम ए लुण पकेबा आपण पाखे जहाँ भी मसला अच्छे पकईपारे माने चिकेन मसला हो धनिया गुंड हो या गरम मसला हो जहाँ भी किसी चिकेन को गोल रखिपारे गोल रखिले सब ए मसला सब भल भाव भेदी भेदीगले चिकेनटा कला बेलू मानते भर किसी माने आइंसिया स्मेल भी हेनी आ चिकेन भीतर सब लुण हल्दी सब भेदीज जदि आपण मो भिडियो भल लगे तो मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपण फ्रेंड मानक मत बहुत मात्रा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताला आम गोटे मोटिवेशन मिले आम आपण भल भिडियो आनीपरू आपर देखो सब मसला पकईदेली पकईदे भल भाव घोड़देली घोड़देकी आम 10 ରୁ 15 मिनट कभर कर छाड़देबा सब लुण मसला सब भल भाव भेदीज तापर एपटे मसला पे आम प्रिपेरेसन करवा पियाज टमाटो काटिदेली माने 2-3टा बड़ पियाज और टमाटो 2टा मुझे काटी देकी रखीदी एवं मसला पे प्रिपेरेसन करवा मसला मुझे गोटे पियाज और रसुण गोटे बुदा अदा खंडे लंका धनिया पत्र जहाँ भी अच्छी आपण पाखे एमती मसला सब दे पारे मुझे माने टे चारमगज कौन काजू गुंड देती सब पकई आम मसला प्रिपेरेसन करवा आपण मैंने समस्ते तो चिकेन तरकारी करुवे कि आम से मसला से साग हो से धनिया पत्र हो से पुदीना पत्र हो जहाँ किसी भी चेंज करके आम किसी गोटे अलग प्रकार रोषे करवा तार टेस्टा द्विगुणित होता है आपण पे जब खाऊ थे भी कौ जिन ये टाइप किसी अलग प्रकार करके पाने भी खावा को निश्चय आप पसंद करेंगे तेणु एमती किसी चेंज करके पिला खाया दिंतु पाने निश्चय खुशी हे देखो ये सब पियाज फियाज काटिदेली मसला भी जोगाड़देली टे चारमगज काजू गुंड ये पकेबी पकई 5 मिनट बतुरदेवी मुझे पेस्ट को तैयारी करी एपटे आमर पालंग शागर माने काटिदबा पालंग शाग बाछ बुची करके सफा करदे सफा कर देखे पालंग शाग ये सफा 2 बिड़ा ये शाग नहीं बहुत शाग भी कौलिया अच्छी आम भल भाव सफा करदे गरम पानी टे बतुरे दबा माने गरम पानी टे फुटुव शाग टे बतुरे देवे बतुरे टे माने 2 मिनट टे पड़गले शाग बाहर कर ठंडा करवा एपटे कड़े बसईदेबा कड़े बसई तेल पकेबा तेल टे जीरा पकेबा पियाज जो काटी पियाज को आम ये भाजीदबा पियाज को आम हल्का ब्राउन है पर्यटन भाजवा पियाज भाजी समय आम ये लुण दबा पियाज रे लुण देदेले कौन कि पियाजटा जल्दी सफ्ट होता है और जल्दी मत माने भाजी भी हो तेणु आम ये समय लुण पकेबा 2 सेकेंड पे भाजवा पियाज आमर टे भजा हो गलानी ए समय आम हल्दी पकेबा जहाँ आपण पाखे मसला अच्छी पकईकि भाजी पारे मुझे हल्दी पकईली आ लंका गुंड पकईली 2 चामच खंडे 2 ରୁ 3 ଚାମଚ खंडे हल्दी पकईली 2 ଚାମଚ खंडे लंका गुंड पकईली 2 ଚାମଚ खंडे अदा रसुण पेस्ट पकईली 2 ଚାମଚ खंडे अदा रसुण पेस्ट पकईली 2 ଚାମଚ खंडे
ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକେଇଲି କଲର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିବା। ଏଠି ଆମ ପିଆଜ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଏଠି ଟିକେ ତେଲ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ତେଲ ବି ଦେବି। ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇବା। ତେଲ ମୋତେ ଏଠି କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତେଲ ବି ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଏବେ କଷେଇ ହେଲା ପରି ଭାଜିଦେବା। ଆମର ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇବା। ମସଲା ପେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛି। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପକେଇଲି। ଆଉ ପକେଇକି ତାକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷେଇକି ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଆମର ତେଲ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତେଲ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଆମର କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। এই ସମୟରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକେଇବା। ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିବା। ତାକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ କଷେଇବା। ଏଇଟା ଯେତେ କଷେଇବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ କଷେଇବା। ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ କଷେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବ। ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବେ ଚିକେନ୍ରେ ଭେଦିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ପିଉରି କରିସାରିଛି। ପାଳଙ୍ଗଟାକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ଗରମ ପାଣିରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟା ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ରହିବ ପାଳଙ୍ଗଟା। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିକେନ୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି, ଏଥିରେ ହଳଦୀ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ଟା ହଳଦୀଟା ନ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପକେଇଛି। ହଳଦୀ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କଲର୍ ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଳଦୀ ନ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ବି ରହିବ। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗଟାରେ ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଚିକେନ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଭଲ ଭାବେ ସିଝା ହେଇଗଲା। ଆମର ଏଠି ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏଠି କଷି ହେଇଗଲା, ତେଲ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କଷେଇବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼ଉଥିବା ଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ମାନେ ମସଲା ସବୁ ବି ଭେଦି ଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଆମର ଚିକେନ୍ ଏଠି 3 ଭାଗ ମାନେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ବାରମ୍ବାର କଷେଇ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା। ଆମର ଚିକେନ୍ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତେଲ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଲ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଲି। ତେଣୁ ପୁରା ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମସଲାରେ ବି ବାଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ମୁଁ ପକାଇଲି, କାରଣ ମସଲାରେ ତ ଭାଜି ଦେଲେ ତ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ରହିବନି। ପଛରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପଛରେ ଚୁନ କରିକି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକାଇଲି, ତେଣୁ ବହୁତ ଜୋର ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ତିଆରି କରିଛି। ଏଠି ଭାତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏଠି ବଢ଼ା ଚାଲିଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଖାଇବା ସବୁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ତିଆରି କରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, ମାନେ ଆମେ ତ ଖାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରିଲୁ। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇଟା କରିଥିଲି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ତେଣୁ ରାତିରେ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିକି ଖୁଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ରେସିପି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।